ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ବିଜେପି 7 ମାସ ସରକାର ବିଷୟରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ହିଂସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଲୁଟ୍ କରିକି 2 ଜଣ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକି ମାରିବା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ସହଦେବ ନାୟକ ଯିଏ ସମାଜସେବୀ ଯେ ଧଳା ଜହର ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିବା ଆଲୋକରେ ଡିସିପି ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ମାରିକି ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଇକି ମାରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ, ରାଉରକେଲା ହଉ, କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଭଳିଆ ହିଂସା କେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିନଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପୁଣି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ जो मुसलमान हूँ ख्रीस्टियान हूँ बांग्लादेश के फेरीवाला को माड़ मरा जाऊँ, आक्रमण करा महिला मान गचर बांधिकी मार मरा जाजपुर हो, बालेश्वर हो, आप भद्रक हो, चारिआडे हिंसा व्यापूची। नियंत्रण दायित्व कह मो सरकार कि समस्त मुसलमान हूँ, ख्रीस्टियान हूँ, दलित हूँ, आदिवासी हूँ, साधारण लोक हूँ, साधारण घर बाहर भयभीत अवस्था अच्छा। कारण चारिआडे हिंसा। गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉई वैकुंठ प्रधान जे राष्ट्रपति ड्यूटी थे राज्यपाल पुओ माड़ मरा जाऊँ एक्शन नहीं पारनी। राज्यपाल परिवर्तन हो गले आज साहस जुटा बीजेपी सरकार आज न्याय तो ओडिया पुओ को झारखंड सांगमासी जो अत्याचार करके बाड़ मारे मरागला जीवन मारद चेष्टा करा कहीं न्याय मिल पारे न्याय दियो। एठी बीजेपी ओडिशार भयर वातावरण सृष्टि करा जाउची। जो माने बीजेपी सहित रहिबे तांकू सुरक्षा देवा छड़ा साधारण लोक चिंता करू नाही बीजेपी सरकार।